Good morning. Today is another day. So hikay na punta maglikay ta karon og pinakbit with ulang nga dagko, uyap, tapos mga lamas po guys. Nagready na ko. Ayan. Medyo special po yung ating lulutuing pinakbit ngayon guys kasi may gatas na ibapurada. Instead of gata, iba po yung ginagamit po guys kasi kapoy magkagod. Great! Ali, magluto na ta. Yan po guys, nagisa na po ako ng lamas. Tapos na-brownish na po yung lamas. Gita na po natin yung ating ulam. Tapos yung uyap. Ito lang siyang imitos-mikos guys. What? Ito na ilunod na itong putan guys. Tapos yung ating gatas. Wow. Ito na lang ilunod ang atong sibuyas dahonan guys. Ayan, luto na po yung ating special pinakbit po guys. Wow. Ali, mamahaw na ta. Thank you so much for watching guys. God bless us all. Bye bye for now.